नमस्कार आणि योगकार तुमका परत एक फावट आमच्या असेंब्लीच्या दिसांनी चलतल्या ह्या कार्यावळीक असेंब्ली ऑडिट. असेंब्लीचो दुसरो दीस, पयलो दीस राज्यपालाचो अभिभाशणाचो आणि दुसरो दीस आसा तो दुसरो दीस सरळ आयलो बजेटाचो, जंय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान परत एक फावट बजेट मांडलें, जंय सदां भशेन न्हय तर 4 उतरां उलोवन 5 मिनटां उलोवन कसलीच बजेट स्पीच नासतना मांडिल्लें मनोहर पर्रीकाराच्या परंपरेंत बसनाशिल्लें दुसरी बजेट. ह्या बजेटीक कितें केलां, कशें जालां, कितें हाचे बद्दल खूबच गोंधळ आसा, कारण हातांत कसलेच डॉक्युमेंट सारके नात, ते स्टडी करचे पडटले. आनीक जी स्पिची भितर ज्यो कांय येवजणी मेळटाल्यो त्यो येवजणी नात. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमी हांगा ही बजेटाचेर डिस्कशन करतात आनी ते डिस्कशन करपाक आमचे कडेन गोंयचे जांकां एक अर्थतज्ञ अशे पत्रकार म्हणून समजतात, ते ज्यांनी हाजे पयलीं इकॉनॉमीक टायम्सा भितरय काम केलां, नवीन टायम्सा भितर काम केलां आनी ताजे बरोबर आतां द हिंदू ह्या दिसाळ्या खातीर, जे राष्ट्रीय पातळीवेले दिसाळे आसा ताजे खातीर काम करतात, अशे आमचे अर्थतज्ञ पत्रकार हांगा आसात. ते म्हणजे प्रकाश कामत. प्रकाश, तुका आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. स्मरुनी गोमंत भूमी मूर्ती सौख्यदा, प्रेम भरे हृदय भरे नमन तव पदा. दामोदर अच्युत कारेचे हें गाजिल्लें पद घेवन मनोहर पर्रीकारान आज आपल्या बजेट स्पीचीक सुरवात केली, बसून केल्ली स्पीच. आनी ताणें जे मांडवी ब्रिजाचेर सांगिल्लें तेंच हांगा सांगलें की देर इज जोश दॅट टू हाय, व्हेरी हाय, अँड आय एम इन होश, फुल्ली इन होश. हें सांगून ताणें आपलें बजेट प्रेझेंट केलें. बरोबर. मनोहर पर्रीकाराच्या परिस्थितीचेर हांव उलयना, कारण ती गजाल कंप्लीट, म्हणजे ताजे जाता तितली बेगीन ताका बरो जावचो इतलेंच मागपाचें. इज बजेट इन होश? संदेश तुवें पयलें सांगला त्या प्रमाणे ताज्या हेल्था विशीं आमी ताका बेगीन बरो जावचो हें आमी मागुया. आनी ताणें हें अशे पद्दतीन सांगलें, होश, जोश, कित्याक लोक ताका पळयतना हुस्क्यान पळयताले. तो हुस्को लोकांच्या मनांत जाता जाल्यार कमी जावचो ही ताजी भावना आशिल्ली. पण जें कितें बजेट म्हणून जें आयलां तें जस्ट जैसे थे वैसे फुडें वचप काय हे पद्दतीन पोरूच्या वर्सान हें चलता. हातूंत रियल पर्रीकार खंयच असो रिफ्लेक्ट जावपाक एक्झॅक्टली. प्रकाश, बजेटा परस ताका हिंदी, मराठी वा आमच्या कोंकणी भितर खूब सुंदर शब्द दिला, तो म्हणजे अर्थसंकल्प. जातूंत अर्थ म्हणजे पयसो वा पयशांची आंकडेमोडी आसताच, पूण तातूंत भितर एक संकल्प आसता, तातूंत डायरेक्शन आसता. एक्झॅक्टली, संकल्प आसता. फॉर एक्झाम्पल, सो आतां ह्या बजेटा भितर फाटली 2 बजेट पळयता आमी, पोरूचें बजेट आनी हातूंत भितर, की तातूंत भितर अर्थ म्हणजे पयसो आसा, संकल्प ना वा आसा तो दिसना, अशे तरेची बजेटाक अर्थ आसा. हे बजेटाक एक फक्त आमी एक कॉन्स्टिट्युशनल किंवा स्टॅच्युटरी फॉर्मेलिटी म्हणून पळोवपाची. बियॉन्ड दॅट हांव आनी कांयच इम्पॉर्टन्स दिवंक शकना. आय एम सॉरी अबावट इट. पण फ्रँकली एक 2012 वचून पळोवया, जेन्ना मायनींग बंद पडलें, राज्य सरकाराची चूक, मागीर सुप्रीम कोर्टान ताजेर मोहर मारली, सेंट्रलाची चूक, हे सगळे विशय कडेन दवरया. पण एक परिस्थिती निर्माण जाली, वर्स सोंपता म्हळ्यार 20% ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट राज्याचो सगळो प्रोडक्शन उत्पादन घसरलें. त्या वेळार मनोहर पर्रीकार फायनान्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून उबो रावलो. बरोबर. आनी ती परिस्थिती सांबाळपा खातीर, ती तोलून धरपा खातीर ताणें जे पद्दतीन एक स्किम्स मांडल्यो, स्कीम चालू दवरल्यो, रिसोर्स मोबिलायझेशन करून दाखयलें, तेच ताणें फुडले 2 वर्सांत केलें. हां. आनी तें करपी किंवा 2000 वेगळ्यो स्किमी हाडपी, इनोवेटीव आयडियाज, रिवेन्यू मोबिलायज करप, टॅक्सानूच न्ही, नॉन टॅक्स घालनासतनाय किंवा सरकाराचो खर्च कपात कसो करप, अश्यो करपी पर्रीकार हो आमकां हातूंत आज दिसूंक शकना. हें खूब वायट दिसता. तशी आमची म्हणजे 1 वर्सांतल्यान जांकां उमेद आसा तांची निराशा पत्रकाराची, आनी जांकां उमेद ना तांकां व्हडलो सुसेग, कारण बरोवपाक व्हडली कांय गरज ना. जाल्यार अक्षरशा ती बरे म्हणसर नाका शेवट जातालो, घाम काडचो पडटा. हांव तरी सांगता, कितली स्किमी आनी कितली
हांव तरी सांगता कितलेशे पत्रकार फोनार फोन हांव म्हजें जर काम घेवन बसलो करपाचें मातशें हें सांग मातशें तें ताणें तें पळय अमकें म्हणा लग्जरी टॅक्स कट केला ते कितें म्हणून स्कीम अश्यो लोकांचे हें आसता पत्रकारांचे आज ते कांयच ना फाटली 2 वर्सां रिलीव जावन गेल्ले भशेन पत्रकार तरी शेवटी खर्चाचो ताळेबंद मांडप म्हणजेच बजेट हें शेवटी महत्वाचें कारण दी शो मस्ट गो ऑन आनी त्या हातूंतल्यान हांगा मनोहर पर्रीकारान कांय गजाली तागेल्या ल्हानशा भाशणासून त्या भाशणा भितर ताणें आमकां सांगलां की ह्या वर्साचें बजेटरी एक्सपिजिशन म्हणजे एक्सपेंडिचर जें आसा जो अर्थसंकल्प खर्च आसा तो जवळ जवळ 14% ताणें वाडयला आनी 19,548.69 19,548.69 crores हाजेर ताणें हो पावयिल्लो आसा करेक्ट आनी ओवरऑल आनी बाकीच्यो गजाली सांगल्यात त्यो तातूंतल्यान ताणें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट दिला बट फिस्कल डेफिसिटाचें बजेट दिला एक्झॅक्टली ह्या गजाली बद्दल डिटेल सामकें सादे पद्दतीन हांव सांगता सरकाराचें पळय बजेट आसता तातूंत वेगळे हे अशे कन्सेप्ट असतात पयलो म्हणजे म्हणुया फाटले 3 वर्सां बजेट तो रेव्हेन्यू सरप्लस दिता रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणजे कितें बजेटा मध्ये रेव्हेन्यू म्हणजे येणावळ सरकाराची येणावळ 2 तरांची आसता येणावळ टॅक्सीस असतात नॉन टॅक्सीस असतात ती येणावळ आनी खर्च म्हणटकच ह्योय रेव्हेन्यू हाजेर येणावळ आनी खर्च पळय आहा तो सरप्लस दाखयता फाटले 2-3 वर्सां पण हाजेर व्हडलोसो वचूंक तो हांगा ताणें कितले दाखयला अंदू ताणें 400 रेव्हेन्यू सरप्लस 55 crores 10 crores बरोबर ओके पण हाजेर वचूं नाका बजेटाचो खरो फोकस वचूं जाय तुजो फिस्कल डेफिसिटाचेर फिस्कल डेफिसिट हाऊ फिस्कल इज डिफरंट फ्रॉम रेव्हेन्यू रेव्हेन्यू म्हणजे तुका सांगलें रेव्हेन्यू इनकम सरकाराचें जे येता ते आनी खर्च रेव्हेन्यू खर्च पूण इतल्याचेर सरकार चलना सरकार कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटाचेर चलता म्हणजे जे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता प्रोजेक्ट तयार करता भांडवली गुंतवणूक जी करता आनी भांडवली खर्च करता ताज्या खातीर सो ही जी इनकम आनी एक्सपेंडिचर आसा ती एक करून कळ्ळें न्ही हाजोच अर्थ कितें सरकार इतली गुंतवणूक करतले आपल्या कडेन पयशे आसतलेच म्हणून नासतनाय करतले म्हणजे कशें करतले बोरोवींग करतले वेगळे तरेन सो ही बोरोविंग्स रिफ्लेक्ट करपी जो इंडिकेटर आसा तो फिस्कल डेफिसीट तो हांगा तर तूं पळोवशी जाल्यार तो 1418.65 crores दाखयता हो दाखयल्यान ताजो परिणाम हांगा खंय कळटा तुका हांवें सांगलें जर सरकाराक असेट जनरेट करूं जाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर करूं जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर करूं जाय जाल्यार ताका डेट घेवचें पडटा तें ताणें कितलें दाखयलां न्हू पब्लीक डेट रिसिट्स आर एस्टिमेटेड 2,432.88 crores 2,432.88 कोटी हाका लागून तुजें फिस्कल डेफिसीट 1,418.65 जाला आनी तुवें रिसोर्स मोबिलायझेशन ताणें नवीन टॅक्सीस किंवा नॉन टॅक्स रिव्हेन्यूचें प्रयोजन दाखोवना कित्याक हें इंटरीम बजेट म्हणटकर हें भरून काडपाक जेन्ना गरज लागतली एक्स्ट्रा रिव्हेन्यूची तेन्ना तो कितें तरी नोटिफिकेशन दिवन सरकार तें हाडटलो सो नॉर्मली सदांच अशें आसतालें की बजेटा भितर सरकार हें करतालें एक ल्हान रिसोर्स मोबिलायझेशन नवे टॅक्सीस कितें आसतले खंय कमी केल्यात खंय चड केल्यात टॅक्स रेव्हेन्यू नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू खंय कितें वाडयलां स्टॅम्प ड्युटी वाडयल्या वा आनी कितें वाडयलां अशें सगळ्या हातूंतल्यान एक एडिशनल रिसोर्स मोबिलायझेशन जे डेफिसीट कमी करपा खातीर आपल्याला वा भरून काडपा खातीर जें हे प्रयोजन आसा अशें म्हणून ती गजालच ना हातूंत भितर ती दाखोवना हाजो कारण अशें कितें म्हळें फायनान्स सेक्रेटरीन कितें सांगलें ह्या गजालीचेर फायनान्स सेक्रेटरीन इतलेंच सांगलें की ताका आमी हो विशय विचारताले तो म्हणपाक लागलो हे विशयाचेर आपल्या विचारून ताका दॅट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आपूण करूंक शकना ताणें हो इतलोच दाखयलो की हो कसो बॅलन्स केला आतां तुका हांवें सांगलें रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट दुसरो ताणें हांगा फिस्कल डेफिसीट आयलें कित्याक आयलें तर हांगा पब्लीक डेट तुका इतलो दाखयला ताज्या नंतर हांवें प्रश्न केलो की पब्लीक डेट तुवें दाखयला आनी तुवें फिस्कल डेफिसीट 1418.65 आसा वेदर इट इज इन लिमिट्स कित्याक फिस्कल डेफिसीटाचो परिणाम कितें जाता फिस्कल डेफिसीट जर प्रमाणा भायर वाडत गेलें आमचो ग्रॉस डोमेस्टीक प्रॉडक्ट म्हणजे टोटल जें उत्पादन म्हणटात ताका राज्याचें ताज्या अमक्या पर्सेंट पर्यंत तें वाडपाक जाता ताका 3% नॉर्म दिल्लें आसा ते जर ताजे परस वाडत गेले आमकां इन्फ्लेशन जाता मागीर आमी म्हणटा म्हारगाय वाडली म्हणून ताका लागून तो नॉर्म दवरिल्लो आसता हो नॉर्म प्रमाणे ताणें सांगलें 1.67% आसा सो आमी लिमिटा भितर दवरलां
हे एक झाले. ताज्या नंतर प्रायमरी डेफिसीट इज एस्टिमेटेड एट 2930-97. What is primary deficit? प्रायमरी डेफिसीट म्हणजे कितें जाता, फिस्कल डेफिसिटाक इंट्रेस्ट जे आमची लोन घेता आनी ते इंट्रेस्ट हो कंटेंट तसो कंपोनंट आयलो की प्रायमरी डेफिसीट जालें. म्हणटकर ही डेफिसिटां जी आसा ती भरून काडटना हे बजेटाची हे लागता, कस लागता, तो फुडें येतलो. आतां परिस्थिती कितें जाली, हे बजेट हांवें सांगलें कितें, बजेट हें डायरेक्शन दिवपी आसपाक जाय. ताजी फुडली तुका बजेट म्हणजे फक्त आंकडे न्ही, तर बाबा तूं कशा पद्दतीन, ताका लागून ते बजेटा मदीं स्किम्स दाखयतात, वेगवेगळे प्रोजेक्शन्स दाखयतात. प्रकाश, एक गजाल सीएमान आपल्या स्पिची भितर सांगिल्ली आसा. आनी एक गोश्ट संदेश सांगता. हय. ताणें एक कितें सांगलां जाणा, टोटल डेट हो एक हुस्को आसता आमकां. परत परत येता अपोजिशनाचे उलोवण्यांतल्यान रीण कितलें की रीण वाडत चल्ला म्हणून. आनी फाटले परिस्थिती प्रमाणे ताणें हें रीण प्रोग्रेशन हें जें प्रोजेक्शन दाखयलां तें 15,08.66 crores टोटल, म्हणजे 2,300 धरून हें दाखयलां, जें 15.15% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट, म्हणजे बरे पद्दतीन दाखयलां. म्हणून तुका म्हळें हांवें दॅट इज अ सायन ऑफ हेल्दी इकॉनॉमी अशें दाखयल्या. पण ही हेल्दी इकॉनॉमी कशी जावपाक जाय, तुजें जें कॅपिटल एक्सपेंडिचर, असेट जनरेशन तें वाडूंक जाय, तें वाडटना रिवेन्यू वाडूंक जाय, आनी तातल्यान ही कसरत जावूं जाय. हांगा कितें जालां, स्टेग्नेशनांतल्यान ही कसरत जाल्या. ओके. इकॉनॉमी जर तुजी परिकार उबो ना तें काम करून घेवपाक, हें इम्प्लिमेंट करपाक, म्हणटकर हें आसा त्या पद्दतीन तुवें बरी पेपर वर्क करून जर दाखयलो म्हाका, ताका व्हडलोसो अर्थ ना अशें म्हणपाचें. प्रकाश, एक सीएम हातूंत भितर सांगता की स्टेट्स ओन टॅक्स रेव्हेन्यू जो आसा, जो स्वताचो, म्हणजे इन्क्लुडींग शेअर ऑफ सेंट्रल टॅक्सीस, करेक्ट, हो ताणें 9,000 कोटीचेर दाखयला. बरोबर, करेक्ट. जो पोरूं 8,257 आशिल्लो तो आतां 9,000. बरोबर. सो बेजिकली तो जो हे आसा तो वाडिल्लो आसा मातसो. तो सांगता कितले तरी 12% ना, 8257 ताणें पर्सेंटेज कितली दिली ना, ताजी दिली ना. बट सेंट्रल टॅक्सीस जे तातूंतले आसात ते सेंट्रल टॅक्सीसाचो शेअर आतां 3,336 3,336 crores, जो पोरूं आशिल्लो 2,979 crores. करेक्ट. सो ह्या वर्सा आमकां सेंट्रल टॅक्सीसांतल्यान एक 457 crore चड मेळटले. बरोबर. करेक्ट. बरोबर. ते सेंट्रल टॅक्सीस कुशीक जर आमी काडले आनी आमी आमचे टॅक्सीस जर घेतले जाल्यार आमच्या टॅक्सांतल्यान आमकां पोरूं 5,378 crore मेळिल्ले. बरोबर. 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 जे ह्या वर्सा आमकां 5,700 crore मेळटात. थोडी वाड जाता. सो हार्डली 325 crore हातूंत भितर वाडले. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो आसता, जो स्टॅम्प ड्युटी वा आनी कितें असले सगळे गजाल, फीज बीज कितें, तो बेजिकली हांगा इंट्रस्टिंग गजाल. ओके. की पोरूं तो 3,869 crore आशिल्लो. ओके. तो अंदू 3,250 crore दाखयला. दॅट मिन्स इट इज 619 crore लेस वी आर गोइंग टू गेट थ्रू नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू. हाका एक कारण म्हणजे मायनिंगाचो जर विचार करशी जाल्यार तांणी सेकंड रिन्युअल पळय केल्लें तेन्ना स्टॅम्प ड्युटी अरावंड 400 भरपूर पयसो आयिल्लो. तशे पद्दतीन वेगवेगळे नॉन जेन्ना भरूनय काडिल्लो जेन्ना, हय, आनी तुजी इकॉनॉमी जेन्ना अशी मरगळीक येता पळय, म्हणजे ताका कितें आसता, जेन्ना सरकार एक रोबस्ट पद्दतीन चलता आनी सरकार एक आसा त्या पद्दतीन फुडें रेटता, हो फरक. सो हेच जे टॅक्सीस आसा, जे टॅक्स रेट बसयल्ले आसा बाकीची, ते टॅक्स येणावळ तुका येता सहजपणान. हांगा हे वेगवेगळे नॉन रिवेन्यू परिकार सारको मनीस येवजिता, इमेजीन करता आनी इनोवेटीव पद्दतीन ते नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू, ती परिस्थिती आज ना. ही परिस्थिती कशी जावपाची, कित्याक नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू भितर जवळ जवळ 600 कोटी कमी. ओके. आनी आमच्या टॅक्स रेव्हेन्यू भितर जे स्टेटीचे आसात तातूंत एक 325 कोटी चड हे मेळटले. फक्त आमी हांगा बॅलन्सींग खंय जाता की आमकां सेंट्रल टॅक्सांतल्यान जवळ जवळ 457 कोटी चड मेळटात. सो ते 457 कोटी घेवन जर आमी जर सगळी जर ताजी आंकडेमोड जर करत जाल्यार तो जुगेलो तो पळय जी तूट आसा, जी नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू भितर आमकां आतां मायनिंगाचेर परत स्टॅम्प ड्युटी ना, कांय ना म्हणटा ती मेळची ना, त्या हातूंतल्यान हें करून एक फक्त आमचे कडेन उरता ते 163 कोटी चड उरतात टॅक्सांतल्यान येतले अशें दिसता.
हें सगळें तुगेल्या सगळ्या त्या खर्चा कडेन आनी त्या हाजे कडेन जुळना, जाका लागून ती फिस्कल डेफिसीट दाखयल्ली आसा. हय, हय. सो हे टॅक्सीस लावप केन्ना? न्ही, आज लायली ना हे जाल्यार? सगळे टॅक्सीस लावपा जाय अशो विशय ना हो. हांगा कितें आसता, तुवें पळोवंक जाय, आमचे आतां टुरिजमाचे मदीं मदीं मंत्री पळय अनावन्स करतात अमकी स्कीम, RDAची अमकी स्कीम जावपाची आहा, तातूंत 50% सेंट्रल गव्हर्मेंट, 50% आमी. मागीर टुरिजमा खातीर अमकें हाडटलो, ताज्या खातीर 75% केंद्र सरकार, 20% आमी, काही एक 100% सेंटर. अशे पद्दतीन जे कॅपिटल किंवा वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे जातात तातल्यान हो मेळ बसता. पण तुवें सांगता तें खरें, रोबस्टपणान इकॉनॉमीक आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तुका पर्रीकर वेळावेलें सांगुया, तांणी जेन्ना हें हाडलें आतां GST आसा, ताज्या पयलीं आमी व्हॅट आयलें तेन्ना आमी स्मॉल स्टेट, आमी कन्झम्पशन स्टेट, लोक आमच्या राज्यांत येतात, टुरिस्ट व्हडले प्रमाणांत कन्ज्यूम करता म्हणून आमकां तो रिवेन्यू लास्ट पॉयंटार मेळटालो. एस्टिमेट्सा परस चड मेळटालो. एक्झॅक्टली. म्हणटकर आमकां जेन्ना सुरवातीक म्हळें की येदा स्टेट्सांक एकारलो 10% बी रिवेन्यू हें मेळटलो म्हणून आमकां 24% पर्रीकारान त्या वेळार रिवेन्यू दाखयला. म्हणटकच ह्यो गोश्टी करपाक तो बजेट फक्त करप न्ही, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इटींग. पर्रीकारान हाजे पयलीं आनी कशें कन्सेप्ट केल्ले फाटले 2-3 वर्सां फाटल्यान म्हाका याद जाता की बजेट मांडप आनी ते बजेटाचे कॉम्प्लायन्स एक वेगळो कन्सेप्ट हें करून लोकां पर्यंत व्हरप एट ऑलमोस्ट 6 म्हयन्यांनी 9 म्हयन्यांनी की बाबा कितले % जातल्यो स्किमी, हाजे परिणाम इम्प्लिमेंट जातकर हाजेर एकावंटेबिलिटी बडी बसता ऑफिसरांक. तें आज जायना फाटलीं 2 वर्सां जायना. म्हणून तुका म्हळें हांवें की हो डॉक्युमेंट दिवन हाका कितलीशें म्हत्व आसा हो प्रश्न. कित्याक हो जाय तितले पद्दतीन एसेंब्लीकूय डिबेट जायना, फाटले खेपे तितले पद्दतीन जावंक शकलो ना. कर्टेल हावस करतकर एकदांची ते पास करून ती एक फॉर्मालिटी स्टॅच्युटरी आनी कॉन्स्टिट्युशनल ही जेन्ना परिस्थिती येता ही एक अयोग्य परिस्थिती, हे मान्य करचें. न्ही, पूण हांव म्हजो प्रश्न परत तोच उरता की जे आमी एडिशनल रिसोर्स मोबिलायजेशन करताले भरून काडपा खातीर ते दाखयलेंच ना हांगा. सो ताजें कितें जावपाचें? ताजें हेंच जातलें की जेन्ना जेन्ना सरकाराक दिसतलें की आतां एक बाबा अशें धरुया की अमके वस्तूवेलो कर वाडोवन तें मेळटलें म्हाका चड, तो त्या वेळार नोटिफिकेशन काडून वाडयतलो आनी फुडले जेन्ना 5 आतां ताणें वोट ऑन अकावंट घेतला. वोट ऑन अकावंट म्हणजे 5 म्हयन्याचो सद्याक. वोट ऑन अकावंट म्हणजे अशें की आतां हें वर्स कशें सोंपलें, मार्चांत सोंपलें, नवें वर्स सुरू जातकर दर रुपया मोडपाक सरकाराक एसेंब्लीची परमिशन जाय आसता. दॅट इज म्हणून ते बजेट पास करतात, म्हणून ते प्रत्येक खात्याचे बजेट पास करता. तें जेन्ना तूं पास करूं शकचो ना मार्चांत, तूं जेन्ना जुलयाक येतलो तो पर्यंत सरकार खर्च जो करतलो प्रत्येक रुपया ताज्या खातीर हो वोट ऑन अकावंट एसेंब्लीचो फाल्यां घेतले. म्हणटकर जेन्ना जेन्ना तुका गरज लागतली तूं नोटिफिकेशन काडटलो आनीक एक्स्ट्रा घेतलो, पर्संटेज वाडयतलो खंय आनी कितें करतलो आनी ताका मागीर एसेंब्ली कडच्यान आयच्या इन सिंपल सामान्य मनशाच्या आमच्या भाशेन सांगपाचें म्हळ्यार आयज जरी हांगा टॅक्सीस चड कांय लायिल्ले नासतले तरी कितें फाल्यां आसचें ना अशें ना. फाल्यां वर्सभराक ते येत रावपाक शकतात. केंद्र सरकार पळयलें ना तुवें कशें करता तें पेट्रोलाचेर. पेट्रोल ते बजेटा पयलीं आसतालें तें भायर काडलें कांय वर्सां फाटीं आनी मदीं मदीं जाय तेन्ना ते वाडे मदीं देंवय परत वाडे अशें तरेन. आनी हाणें अशें करतकर कितें जाता, लोकांकय ते एकदम बजेटांक जर दाखयलें आवय टॅक्स घाले मरे अशें दिसता. हें करतकर हें आडमार्गान येतकर लोकांकय तें जाणवना. प्रकाश, दुसरें आमचे कडेन चड वेळ उरलो ना, थोडोच वेळ उरला, एक 10 मिनटां उरल्यात त्या हातूंत भितर. हांगा बेजिकली ताणें आपल्यो थ्रस्ट एरियाज ल्हानशा स्पिची भितर सांगल्यो आनी मेन एरिया सांगतना ताणें तातूंत भितर सांगली की एक एज्युकेशन, एग्रीकल्चर ताणें नांव पयलीं घेतलें एग्रीकल्चराचें, आनी मागीर ताणें सांगलें एज्युकेशन. करेक्ट. आतां एज्युकेशना भितर स्कूल एज्युकेशन, हायर एज्युकेशन, टॅक्निकल एज्युकेशन ह्यो तिनूय गजाली आयल्यो. आनी मागीर ताणें सांगलें इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी, एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कितें ताजी प्रोविजन हांगा कांय ना. ओके. पूर्वी तेंच आशिल्लें. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें एम्प्लॉयमेंट जालें खंय कोणाक कितें कळटा कांय कळना. ही परिस्थिती आयली आसा आज. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखयता तो आनी हाजेर थ्रस्ट दिलो म्हणून सांगता. कितें अशें वेगळें आसा हातूंत भितर? नाही, म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल हो सामको प्रोविजनल डॉक्युमेंट. हो फक्त टू मीट द कॉन्स्टिट्युशनल पळय ऑब्लिगेशन आसा
तितलें मीट करपा खातीर हो मांडिल्लो आसा. हाजेर बरोबर एक्झॅक्ट तुका हांवें सांगलें, फायनान्स सेक्रेटरीक जे प्रश्न विचारतकर तो म्हणटा ऑन दीस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. हाजो अर्थ कितें, आमचे पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो येवपाक जाय तो येवपाची आज परिस्थिती ना. म्हणजे हो बजेट डॉक्युमेंट जो आसा हो फक्त थेरोटिकल डॉक्युमेंट, एक कंप्लायींग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक जैसे थे हातूंत भितर चल्ला ते बंद पडपाना, हें चालू उरतलें शो मस्ट जावपाना, गो ऑन. पूण नवें कांयच ना. नवे हातूंत दिसपार केन्ना पर्रीकार हातूंत खंयच रिफ्लेक्ट जायना. जो पर्रीकार आमी पळयला उबो रावन वेगळे वेगळे स्किमी सगळे आपणे प्रत्येक हाका युथांक एक स्कीम वेगळे तरेन, कोणाक आनी कितें खंयचे बायलां खातीर अमकें, गांवांतल्या बायलां खातीर अमकें, बरोबर. हां एज्युकेटेड हांचे खातीर अमकें, अशे प्रत्येक वेगवेगळ्या हाजे तो मांडपी सगळेच तागेले यशस्वी जाला अशें हांव म्हणचो ना. पण ती एक जी ना, पूण जिद्द कितलीश्योच यशस्वी जाल्या, कितलीश्योच वेगवेगळी ताजो फायदो जाला लोकांक. ह्यो सगळ्यो म्हळ्यार मनोहर पर्रीकाराचे बजेटा नंतर बेजिकली बजेट म्हळ्यार कितें ह्या गजाली खातीर लोक रावताले. हे 2000 वर्सां नंतर बजेटाक एक वेगळोच ना, एक आयाम दिलो फरक खंयचो की पयलींची बजेटां म्हाका याद जाता ती stereotype आसताली. तातूंत भितर कितें वाडलं काय ह्या कितलें, खेपेक किंवा कितें कमी जालां काय, हय, कितें इतलो कमी हिशोब जाला आसता. इतलेंच आशिल्लें. पूण ह्या खेपेक आतां लोकांक नवें कितें कितें मेळटलें, हां स्किमीच्या हातूंतल्यान, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या हातूंतल्यान कितें कितें मेळटलें, हाजी एक अशी जंत्रीच कशी मनोहर पर्रीकार वाचून दाखयतालो. काही वेळार सादी गोश्ट, पणजे काही वर्सां फाटीं जर पळोवशी आशिल्लो वता थंय स्क्रॅपाची व्हेहिकल्स मोटरसायकली अशी वता थंय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी मेळत तशी ती पडिल्ली आसा. ताणें एक बजेटाक एक स्किमूच केली, ही स्क्रॅपाची स्कीम केली, कशा पद्दतीन तें हें करपाचें अश्यो. तो फॉर एग्जाम्पल दुसरी गोश्ट, गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे फॉर्म्स आसता दर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, ते फॉर्माक ताणें पयशे बसयले. लोकांच्यो सुरवातीक दिसली बोबो पडल्यो लोकांच्यो, लोकांक कळना सगळें. फॉर्मां बसोवपाचें ते रिवेन्यू जोडपा खातीर आसना, पण ते फॉर्म काडून अशें वडप, तुवें एक मागल्यार 10 वडप. तो ऑफिसर आहा ताका एकावंटेबिलिटी येता, कॅशर किंवा क्लार्क आसा, कितले आयले, कितले छापले, कितले गेले, ही एकावंटेबिलिटी येता. हां सरकारी खर्चाची ताका हें येता. अश्यो जायते आयाम जे सरकारी हाजे आसा ते हे मनशान दाखयले. प्लगिंग दी लूप होल्स हो एक ताजो सामको एक की वर्ड कसो जाल्लो, आनी तातूंतल्यान तो हें करतालो. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूंतल्यान प्रकाश म्हाका दिसता ताणें जें करून दाखयलें वाडोवन खुबश्यो गोश्टी ताणें केल्यो. इवन इनोवेटीव वेज तुका सांगतना म्हाका याद जाता की गोंयांत जे आमचे हॉटेल्स आहा तांचेर लग्जरी टॅक्स बशिल्लो आसता. तो लग्जरी टॅक्साचो ताणें कितें केलें जाणा, ऑफ सिजन पळय आसा तो इतलो एक्सपांड करून तांकां दिलो. करता करता म्हाका दिसता 5-6 म्हयने हाफ इयर करून दिले. आनी ताका लागून कितें जालें, हॉटेलांनी लोक खूब येवपाक लागलो, हॉटेलियरांचे रुम्स सवाय जाले, येवपाक लागले. पण ताजे फाटल्यान ताजो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो, जितलो लोक हांगा येता चड रावता, चड जेवता खाता, चड फिरता, आमचे इकॉनॉमी मदीं पयसो घोळटा, टॅक्सीस येता, हो कन्सेप्ट त्या मनशा कडेन अशे तरेन आशिल्लो आसा. सो तें तो रिफ्लेक्ट हातूंत जावंक शकना, हें आमचे गोंयचे दृश्टीन एक वायट गोश्ट अशें म्हाका दिसता. प्रकाश ओवरऑल हे आमी सदांच उलयताले बजेटा भितर की अमको वर्ग खूश जातलो, तमको वर्ग नाखूश जातलो आनी कितें जातलें. ही कसलेंच चित्र आमकां ह्या हातूंतल्यान दिसप शक्य ना. ओके, खंयच्या हाजेर कितें वाडटलें, कितें देंवतलें, कितें जातलें हेंय बी आमकां कांयच कळचें ना. खंयच्या क्षेत्रां भितर चड कसलीं कामां जातलीं, कसले तरेच्यो स्किम्स येतल्यो, वा एज्युकेशना भितर कितें जातलें. आतां एज्युकेशना भितर ताणें सांगलां ओके हे पयशे इज नॉट द थिंग. संदेश जेन्ना तो फायनान्स मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर उबो रावन सांगता पळय बजेटाच्यो गोश्टी, तो डायरेक्शन दिता न्ही, संकल्प दॅट इज दॅट संकल्प न्ही, तो लोकांक सिग्नल दिता. बाबा आपणे अमके कडेन खर्च कमी करपाचो ठरयला, तो सिग्नल येता. आपूण जॉबाच्या बाबतींत अमकें करतलो, सरकाराचे परस प्रायवेटाक कन्सेशन दितलो आनी जॉब निर्माण करतलो, तो सिग्नल दिता. ह्यो सिग्नल्स आज कांयच आमकां मेळनात. म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर थ्रस्ट दिला हें फक्त मनोहर पर्रीकारा कडल्यान आयकुपाचें. कसो मेळटलो, कितें मेळटलो कांयच खबर ना. तूं म्हणटा त्या प्रमाणे गेल्ले वर्सा हेंच सांगिल्लें, पूण तातूंतल्यान कांयच जालें ना. कितें जालें तें आज परिस्थिती सांगपाचें आज आमकां ना. सो ते बजेटाक तसो अर्थ कांयच ना, पण एक फॉर्मेलिटी म्हणून तें जालां, इतलीच गजाल आमकां मान्य करची पडटली. निरर्थक
अर्थसंकल्प अशी बी आमी म्हणपाक शकतात? ना, आमी म्हणप ना. हं. कित्याक एक ताका कॉन्स्टिट्युशनल सँक्टिटी आसा, म्हणटकर आमी ताका निरर्थक अशें म्हणू शकना. हं. कळ्ळें न्ही? तो आमी मानून घेवप. पण एट द सेम टायम म्हाका दिसता, एक पत्रकार म्हणून सांगता हांव, की अशें जाता पळय तेन्ना म्हाका दिसता आमची पत्रकारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडटा. आमी एकावंटेबल धरचे पडटले सरकाराक मोर, बिकॉज पार्लमेंट, एसेंब्ली ह्यो आमदारांनी, रिप्रेझेंटेटिव्हांनी एकावंटेबिलिटी मागपाची प्लॅटफॉर्म्स जेन्ना आज हे परिस्थिती सो आमकां बजेट डॉक्युमेंटा भितर घुसचें पडटलें पडटलें आनी थंय मागीर आमकां सोदून काडचें आनी पडटलें. आमकां मोर एकावंटेबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल सरकाराची मागची पडटली, हें म्हाका हांगा सांगन दिसता. ओके, म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो गजाली, कारण बजेट हो प्रचंड म्हणजे प्रचंड किचकट विशय आनी त्या किचकट विशयाचें तें समजून घेवप आनी तातूंत भितर जर चीफ मिनिस्टराची वा फायनान्स मिनिस्टराची जर पार्ट 1 स्पीच जातूंत भितर सगळे संकल्प आसतात, ते संकल्प जर नासत जाल्यार मागीर बजेट एनालायज कशें करप अशे तरेचो प्रश्न आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता प्रकाश कामतीन बऱ्योचश्यो गजाली आमकां कितल्योश्योच समजावन सांगल्यो. निरर्थक बजेट म्हणपाक शकना, पूण तरीकय ह्या बजेटाक तसो कांय अर्थ ना. ओके, अशे तरेचे तुवें हें केलां म्हणजे अर्थसंकल्पाक हय तसो अर्थ ना अशें म्हणचें पडलें. कळ्ळें. म्हणजे आमी अशें म्हणटात की हांव नालायक न्ही पूण लायक ना असो जो पळय शब्दांतलो घोळ आमी फरक करतात, तशें हातूंतल्यान हें बजेट अशे तरेन येवन तातूंतल्यान खास कांय आमकां कळचेंय बी ना. आनीक कशें चलतलें फुडें ह्या हातूंतल्यान गाडो वेवस्थीत चलतलो अर्थकारणाचो गोंयचो, इतलें पिक्चर आतां क्लियर जाल्लें आसा. नवें कितें मेळटलें, कशें मेळटलें, खंयचें मेळटलें, खंय मेळटलें, काय मेळचें ना, कांयच अजून पर्यंत हातूंतल्यान पिक्चर क्लियर जायना. आनी त्याच बरोबर एक गजाल म्हत्वाची की ऑफकोर्स हांगा रेव्हेन्यू रिसिप्ट डेफिनेटली चड दाखयिल्ले आसात. सो आमकां येणावळ आमची वाडटली, सेंट्रल टॅक्सीसय वाडल्यात आनी आमचे टॅक्सीस आसा तेय वाडल्यात. फक्त नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो आसा तो आमचो 600 कोटींनी कमी जाल्लो आसा, पूण तरीकय तें खंय तरी जुळून येतलें. पूण तरीकय ह्या सगळ्या गजालीक फाल्यां फाटीं फुडें घडये पयसो परत एकठांय करपा खातीर आमकां कितें तरी ताजेर टॅक्सीस घडये गव्हर्मेंटाक लावचे पडटले. ते कितें आसतलें तें आमकां म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकराच्या भाशेन सांगप म्हणजे येणारो काळच थारायतलो. प्रकाश, तुमच्या स्टुडियो भितर आयलो आनी बऱ्योचश्यो गजाली हांगा आमकां वेवस्थीत एक्सप्लेन करून सांगल्यो. ताका लागून तुजे उपकारी. पळयत रावात गोवा 365 आनी असेंब्ली ऑडिट.